Cup, kamu lagi ngapain, Cup? Ikannya mana? Di dalam, Pak. Hah? Di dalam. Ada ikan, ada udang nggak? Ada udang nggak? Awas. Ya, Pak. Dalam. Ini danau banyak ikannya, Cup. Banyak orang mancing. Mancing mania. Udah, Bapak cari udang. Kita nyerok ikan. Mana coba? Ada udang nggak ini? Kita serok, Cup. Dapat. Banyak tuh, banyak dapat. Dapat nggak, Cup? Dapat nggak? Satu tadi. Dapat satu. Coba serok lagi. Serok. Dapat rumah doang. Dapat belum?